শুকর বিষয়ক সর্বভারতীয় সমন্বিত গবেষণা প্রকল্পের 2 দিনব্যাপী বার্ষিক পর্যালোচনা সভা শুরু হলো ত্রিপুরা রাজ্যে। মঙ্গলবার প্রজ্ঞা ভবনে এই পর্যালোচনা সভার সূচনা করেন মন্ত্রী সুধাংশু দাস। এই পর্যালোচনা সভায় সমগ্র দেশ থেকে 26 জন শুকর বিজ্ঞানী অংশগ্রহণ করেন। সভার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আলোচনা করতে গিয়ে মন্ত্রী সুধাংশু দাস বলেন, ত্রিপুরা রাজ্যে অনেক ফার্ম রয়েছে। এই সকল ফার্মে বহু লোক কাজ করে, ফার্ম করে অনেকে স্বাবলম্बी হয়েছে বলে জানান তিনি। मैंने काफी सारा जगह में ये भी एक चैलेंजेस देखा है कि फार्म से बहुत अच्छा इनकम हो रहा है, लोगों को अच्छा डेवलपमेंट भी हो रहा है, लेकिन इसमें जो कॉम्प्लिकेंसी है, बहुत सारे पब्लिक आके कंप्लेन कर देगा, अरे भाई ये बहुत बैड स्मेल आ रहा है आपके फार्म से, आपके फार्म के कारण हम ठीक से जी नहीं सकते, इसमें बहुत सारा वायरस भी क्रिएट हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर त्रिपुरा।